बुलेट ट्रेन, ट्रांसपोर्ट गियर लाइट ट्रेन। अनबॉक्सिंग ट्रांसपोर्ट गियर लाइट ट्रेन सम्पूर्ण प्रिमियम, प्रिमियम सेटिंग सेटिंग प्रिमियम, प्रिमियम सेटिंग सेटिंग प्रिमियम। डिजिटल लाइटिंग सिस्टम, 3D लाइटिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट गियर बुलेट ट्रेन, 3 बैटरी, सुपर हिट डिजाइन, बेबी टॉयज, चाइनीज ब्रांड। अनबॉक्सिंग ट्रांसपोर्ट गियर लाइट ट्रेन। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके ना, चुपके चुपके नय, एबार बास्तवे देखबो, प्रैक्टिकल देखबो। बुलेट ट्रेन गियर सेटिंग सिस्टम, डिजिटल लाइटिंग सिस्टम, बुलेट ट्रेन साउंड कॉफी, 4 व्हीलर, बेस्ट हाई क्वालिटी प्रीमियम सिस्टम ट्रेन, बेबी टॉयज, चाइनीज ब्रांड। सब्सक्राइब माई चैनल, पर डे न्यू कलेक्शन, न्यू डिजाइन, न्यू स्टाइल, ऑल इज गोल्ड मॉडल। আমরা দেখব 3টি ব্যাটারি, যেভাবে ব্যাটারি লাগাবেন। চড়ি চড়ি চুপকে চুপকে না না, চুপকে চুপকে নয়, চাপকে চাপকে দেখব। আবার চালিয়ে চালিয়ে দেখব। বুলেট ট্রেন ট্রান্সপোর্ট গিয়ার ট্রেন, প্রিমিয়াম ট্রেন, লাইটিং ট্রেন, হাই সুপার ডিজিটাল ট্রেন, সুপার হিট স্টাইল। এইভাবে 3টি ব্যাটারি লাগাই দিলে চলবে। মোবাইলের ব্যাটারি সেটিং করা যাবে। দেখুন কত সুন্দর সিস্টেম। 4 হুইলার, চাইনিজ ব্র্যান্ড, বেবি টয়, বুলেট ট্রেন। শুরু, অ্যাকশন। সে অনেক বড় জায়গার দরকার, ছোট জায়গার মধ্যে সে রাস্তা খুঁজে পাইতেছে না। হ্যাঁ, অনেক জায়গার দরকার এটা। দেখুন কিভাবে লাইটিং, ভিতরের প্রিমিয়াম সেটিংগুলো ঘুরতেছে। হাই সুপার কোয়ালিটি ডিজিটাল লাইটিং সিস্টেম, ট্রেন সাউন্ড কফি, 4 হুইলার অ্যালান, বেবি টয়, চাইনিজ ব্র্যান্ড, সম্পূর্ণ সুপার হিট ডিজাইন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।